nta yen fo ma na kan gomma nga fala be atide na kan su kunyira amon ga banjira don namura bama pemba na sera bama Usmani namura bama Usmani mfa sera bama Usmani kanu menge bazoka asingeri faka isingera faka Usmani isera ba ale sisi awanda rena fina mfinde kokutira awayire mabinci mbare kuime ado mbare kuime barra famma kifan migina kan na fema na nera sima ira fam migina kan ma na nera sima imura fam migiyo ma mira sima ina kan falakiki mbare kuime mun bel ga nyaaka saxima kha alatin mfami yabi ina kan falak mbara me afanyira abar sontuli abar sa do kon bengayma khalati ni yabi manya awa bebare naki ni ga yabi memenga awayire nanum fa amura buma few naxa ena kelisi ga num marira maduge bara noko ese tongo tina gesege kuri khara awa nya amusiga ndi medira siga awa na sa duge to awa Menge bira koloni me sai tongo santongo erba masika femi kai wala kona ha nta nabaran tan konta filide ma kolni kan yora bama bar maga mena tananna nanan do ko sanna nga ko yigiri fambe yi fe so ma di abinya kwa shali ala homo mi ala so kolon hay ma twe kay ma twe akwai mun suguma ke ta kun leri fe na fale na ga barne ma adi ka mema e fa fale na sende fale ne de manga fe fe do ko ina min ma tagi ne faran e ko berito ko beri fe musama hale woni e ga di tagi wala hey e bara me e bara boko fe to boko fe musama woni dende tagi wala hal woni nakan kay so le kirim mingi igina fe to a musama woni konyi di yo tagi wala e bara fakamu e manga fe to a musoma migyonu mi tagi wala kona yafe etana a pure na sege me betem ndali ma bore sana fonfure da sege de menni wonta na kina kay be alhamdulillah rabbil alamin mangay wonsu ko dira awo madi suqi awo furi noqi wonna way na falam wonna may kina ala ko anaki ti kon hayto mato me firi mangay aka ne ko lokiri mane wo manga fe gere maso ko na me kirna mangara kona mangay ta ko alo na kurse fa ta ko ina kam bambore wonta na samu ya be bebirki wona do mana wo mo borto kona mangay amuro yana mata akire afali muti bore salankari kona be tan mangaya yara kikulo setare na wonta na kirdi na wonna womu wonsa womuna isagui so
ma sai na gambin masin ki birin non dina amulamma so tul matin fannatun ina ga masin ki kan birin non dinara menge ya mi ta kiren ku menge ya mi ka fini amura bama bara menye kuno menge a menge ndiba abure na kono ndi dinala amatingin kona dali to ko do ko kerene amatingin tan ndi dinala amatingin etana mogi de pe lui me de tan na sa de kerem me tan yima ngaya kerem gurubu ida ba ha ala fi man ko tan biru de tan fokora kona to bala so to bala tunga bala so bore ida atamula manay tawa ketu to aso bore ida namga bama mangaya mu do ma do fini mangaya do keren nala so he ba kiri dina na wonna wanti ga sinde balu karanga ita no me kan keti de ga menge ya subhanallah di yan so kina alhamdulillah aw so na ma findi konta filida de abara findi konta filida yati par gineto konta filiri afarin tadanyiri mfa munu amu do de naki mata gara bebe par gineta konta fili boama bawa ina kan fala ma ginadi be to abara yi sa wumma me ka kun do ko mene kun be ko ngbe fuye ko ngbe faade allo yi modela talambara 10 tona e bara me afale na ka antan nake ha amanga ya mi ta ko mo me ka firimma aka fala ka me be mai de fagefa nyama na man lam me manga to ngwe so abure yi kona kana muraba aka manga ya so ina abure kha abure kana kanin kona na ka abure ya ka nyakale ndina ka so patela manga ya tunga so ila de araka be wona tuma nya na fala be so mata gara ba ma na fala be ha kono ande do ko ki tan pe awa man ko nyam na sali de awan na kan da biri bisi awa fe ndede mafura de nya akolo nyeme nan togo makimula medon fera bude o man ka bile yima man ga ya ta ko me firima a tulisinge nya to singe ta da finni man yinan na kaitan na baka araka bakifang e man ga to ga so bore yima nyangi fe aman ka fang ira fon ko kana ifa matu wani ngam mata ba ya kwa dunia fe bi masala fe kan ha kong nga mari na ala ba ka di go gina fai nga ba ke herla aw men ga be wa Mariam. Menga gini. Yan tire. Yan tire bumburi. Inta ni yele kumburi. Bara kwanto fili. Menga gini. Bara kwanto fili mburi Mariam. Mengena ha menge ya seti tunguki aso aburi nira. Wallahi na fi bara kwanto fili mburi. Inta nandi baru folok na bangai kwi. Kamenge na raba. Wallahi mu fantambe amon falugo ne na khili mo frin ngarasi ama mema akanye mane ma alofi muluma mujibin yara gilema mbali ruime kono hala satin wonji fefere fema nsoko mo gorima wambore ha mi refiri no ma menge ya haninde takeren kui ha ya bi falambe itangi boyesa ha ya bi ofima mfanna falamebe awa mo gajbili ha awa yandi na kata ha kulu wa wonfiri dangi wayindebe imuna mema awa ifa nga finde limani ara nye awa wonu mari awa Umwawa. Na menge. Munyagalengira. Odi menge. Iyo. Ibara dume tungu. Yaragul adamanya.
anu adama ya wal ke ginena adama mulama hanta mo wali birina ba nera femme ratina fandi itanna ne rafira bulu di wakati beluma di ratina mo ma fandi Menge mbari wimi. Kolanta mama wali yora bolo ga adama yira. Adama yambara falu wanyira alu won soto dinara. Nta mama wali yora bolo ga adama yira. Nana nuna. mo Na. Mbari wimi. wa on fi katera na raba Mbarame. Nana Madina nera. Dime nu adama bara derine. Nana tohi muno ma dume badi ya Fatima. E bara derine. Adama fa mom fini mi betara wonya mo fadi. Abara lo alo awlo won so to dinan findi adama fa. Nana tohi. umwawa Na mengi. ina ga falega tinyele mo tatedu me rafis almu into makia bebe Mbari wimi. Dumego. Mbo. Ofabi. Sogo kalami. Na Mariam. Sogo. Fende de nan tan konto filiri. Munji. Menge ba yo ka hafa. Min ba. Fa fala ha bore Usmani be abara ha menge ya seti tongo abara so na yira. Pe menge filin tara yarama. Mariam. Na so. Isabari. Ima fa kamo ko. Mangaya ita ko ngumuneki. Kone kiren kamara. Tanda gubbe nana na fi kumfari. Amangiya bazuka baraka mangaya ita ko Usman. Ima kulungu. Awu mangaya ka muita kungui madi. Masuki nara mangiya to muluma fema timu lui fema masuki arana namma. Fena brai Usman nambe nyimma rasa namatu. Hafifi fama mangema Usman nang sigama akuru herza afasiga afala mangebe Ibrahim amma masu kamar in mangaya migfirimu mangaya kanama kuna masu qarana fi namma yandi Ibrahim To filin de. Kon be bara eleki. Mbarame. Kon tabi tan garande ganarade. Wonu yare famato. awai Bara eleki. nana ka wogamme Usman khalu fi mangi fokora afangane ntambe afam tabimbe yorame Ntanga goro be. Usman findi mi kende nan na itaku mali yandi nana ci wogani way ranyere mangi ya muita kuma mafirima yorame Nga goro mere nga sama kabe ire ma. awai Ngagule. Kono mahori ndindi ndanyira. ya yuba utumati Mangia bazoka. Nwa mi mahori ndindi. Ito bare mangia itakungu mai. Nabar filin tanyi konto filirani. Bantangu ndo na munanyira. No me mangia ara nyira de. Usman Na. ana fi da ko mun ma men ja ki ban ya amra dan ki ba nane ira lu fete ma alo gore ya na kan na wonta hisanto tantan yin de ku hamara al ko ngai ta non dinara ita masenri men jamulu majindo mani wono ni fi de fe ma dinana Mbara. ngatare Mbara me elu ro iseti mane.
fi tanta mangira tu kiri afri yande kimu na khaybar biya sindira mini ntalu isetima kay fama lerna fama wakati na mbare oy mbara ko ama fanya ala kha maya mi sante alu ma de bazoka akulu mi khemu nanan fakamo kore makoni akui akambrane ina na khanna ba kitan sadangi lohona nanan falam kha fanyira ba nanan falam kha ko bira ba nanan falam bala kan gurata nga ko bi khalati annabi formera ilallante ya na kan sakam nara kamal manebe buli nara kamali buli mara kamali inshallah inta gande na to memun to ndide to ma abadan labadi khalati salam alaykum haka yomuna khalati maluma wontina dambi kiri nyeren tan la muy tan dambi na mi ñoxa xagumbe ala barka nya ala barka buru fani ina buru fani soto ana ka di setu ino mane ga tarang ira di awai dunia nanseya muna kolo bazuka tuntuli to khanyonga ma anfirina kono khalati atannun tanqama semmo goboro ma binti wani na kam falaka nondi yati nara giwa man fi sarakainan giwa man bafi aka mange ya sarakainan kono tan usman mara e falanen be kono munu la khara awunu mi ride fan kioki khamange ya fa ana khamange ya soto kha khali beta nan na kunyi imabiri awaye mange bazoka sanyi bokui bokuma se bokui khalati itanun tangu na matum ngi wanyira kelgane hal ko ngi khakhli siga kitu ntobar na siga kitu naki mfan fek beta sukuma khalati khala mun fa